सागुन जोहार सार सागुन टीवी नेले कान आजमे कान सानाम को के सागुन दारमिन बाडाय होचे कोना इंगे मधुमिता सानाम को के बन नाबाय बाडा के जानि खान आ नाबाय बाडा के बन ताहे कमा तिहिना खबर को तो हुई काना खेरवाल मांडवा और भारत जगत पठुआ गांवता जेगेत जगत आदिवासी महा मानाव केदा को झारग्राम जिला रे जेगेत जगत आदिवासी महा रे नालहा तुमल खन रुवाड़ अक्तो आरे हड़ को गुरिना विश्व आदिवासी दिवस सरकारी भावते झारग्राम रे मानाव हुईना जाक जमक सला मारांगबुरु चाचू मार्शल आश्रम रे जेगेत जगत आदिवासी महा जाक जमक सला हुईना विश्व आदिवासी दिवस मानाव झारग्राम जिला रेना रामगढ़ बस स्टैंड डाहिरे होइना नोआ विश्व आदिवासी दिवस मानाव आखड़ा दो खेरवाल मांडवा क्लब रामगढ़ और भारत जाकत माझी पारगाना महल रामगढ़ पीड़ा साहिजुहिते अडी मन मानत साला को मानाव केदा नेवता पेड़ा को आबो सांताड़ आदिवासी को आरिचाली टामाक तुमदारू और एने तलाते को दाराम ले को आखड़ा रे मारांग पेड़ा लेकाते सेटेरे ताहे कनाय जिरेव आईपीएस भारती घोष मनान पेड़ा लेकाते सेटेरे ताहे कनाय झारग्राम लोकसभा रिनी सांसद गुनार हेम्ब्रम सावते रामगढ़ पीड़ रेन पारगाना बाबा सावते आयमा गमके को सेटेर काते नोआ विश्व आदिवासी दिवस मानाव आखड़ा को सखी सभा लेदा मेनते बाडाय काना ओनका लेकागे भारत जाकात सांताड़ पठुआ गावता राज्य कमिटी पाहटा खन जेंगेत जाकात आदिम माहा मानाव कामीहरा झारग्राम रेना बेनागडिया बाबा तिलके डाहिरे सापड़ाव लेना ओना जेंगेत जाकात आदिम माहा सिदु कानू तिलका मुर्मू तको मुठन रे बाहामाला एमचाल और बोंगा बुरु काते आदिम माहा मानाव आखड़ा एतहब लेना मानाव आखड़ा रे सेलेद को ताहे काना पठुआ गावता कॉलेज यूनिट सिलदा चंद्रशेखर कॉलेज कापगाड़ी कॉलेज गोवालतोड़ कॉलेज मानिकपाड़ा कॉलेज साधु रामचंद मुर्मू यूनिवर्सिटी रेन आयमा पठुआ को आखड़ा रे गालोचिया लेकाते को ताहे काना नृपेन मांडी राज्य कमिटी सभापति बीजेएसपीजे लालचांद सोरेन केंद्रीय कमिटी संपादक बीजेएसपीजे मुंशीराम मुर्मू बीजेएसपीजे झारग्राम जिला सभापति सृजन हासदा बीजेएसपीजे झारग्राम जिला संपादक सरग हेम्ब्रम झारग्राम जिला सह संपादक सावते आयमा गमके कह सेटर को ताहे काना मेनते बाडाय काना झारग्राम खन सागुन खबरिया दिलीप मांडी पश्चिम बंगाल ले इन बराबर कना इना कथा तो होतो मेटांग बारे राजनीति लेका हो बुझा किंतु बांग ले रे हो बांग बोन बुझो दाड़े कना बांग बोन सचेतन तेहेन जदि सोझे कथा ते ले लेखान सर्वशिक्षा मिशन रे तो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर मेना कथा बोला माचेत मेना कथा बोला उनको जदि सरकार खाता रे को ताहे को तेहेन 30-40 हजार टाका को वेतन को जाम देगा तेहेन चिदा 6,000-8,000 टाका कमिए तवन उनको हो तो इले को कमिएदा मेनखान आबो दो उनु धाबी दो बांगो बुझेरेदा तेहेन भारत वर्ष रे यशस्वी प्रधानमंत्री जे रकम लई के तबना लाहा ये वक्ता तेहेन सेचेल लगी आदिवासी को सेचेल लगी 750 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल होकना ओंडे आबोरेन आदिवासी गिदरे को संतार माहले मुदो सनाम कोगे नापाय के बिना खर्चाते सेचेल ना सुजोग को न्यामा माने ओंडे 3 टाका एम होकना आपे बाते को कोना दाड़िया चांदो रे मेटांग गिदरे तो 10,500 टाका जो उन्हें लगे एम होकना 10,500 टाका मिटन गिदरे मिट चांदो रे बछर रे 1,09,000 टाका एम होकना मेनखान अब पश्चिम बंग रे नुनो दुर्भाग्य दाबन अब नवा सुजोग बांगल हतावेदा ओना हते तो ई सावता सुसरिया कोठेन माचेत कोठेन आबोरेन कोई को माजी परगना बाबा मेना गुना लुकु कोठेन nya अरदास ओका सुजोग अब बोन नामेदा केंद्र सरकार एमा बन कनाय ओना चेदा बाबन हतावा भारत वर्ष रे 750 स्कूल मध्य रे बांदवान विधानसभा अंचल मेटांग सेंक्शन कना 2009-19 रे ओना राज्य सरकार जायगा बा एमेते ओना स्कूल बांग बनावा नोंका गे आबो 2009 लहारे जहां तीन एकलव्य बनाव लेना नितो दो किंतु मेटांग हो एकलव्य स्कूल बांग बना कना और आबो जेला कदा बन भोट लहारे 9 स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाव बना मेनते आबो माननीय मुख्यमंत्री ले लेदा मेनकान तेहेन नोई तो मिटन मा ओरिबो नेला ताले आबो नोआ को हो आबो विचार आचार आबो चर्चा नो बाकी जन नोआ मा होइना सेचेत बखराते पश्चिम बंग सरकार बातते भारत वर्ष रेना प्राय 28 टी जिला 8 टी टेरिटोरी रे
ভারত সরকার 50,000 কোটি টাকা এম কাদা যাতে কামি কাসনি মানে জাহানা কো কাবি দাঁড়িয়ে না বন ধন যোজনা নয়া যদি আবহাওয়া জঙ্গল মহল চালাও গা 12 লাখ কरोड़ নয়া কোনা সুবিধা বল নাম কিয়া সাহার সাকামা কিরিং কাতে জব লিয়া কিরিং কাতে নয়া সুযোগ বল নাম কিয়া মেনখান নয়া টাকা তাহে তুলুজ হো পশ্চিম বঙ্গ সরকার তো মিট টাকা বাং খরচ কানা আদো নয়া কোন আবহাওয়া লাক্তি কানা চেদা বাই খরচা আবহাওয়া নয়া নাপাই লাগে ভোগে লাগে ওনা হতে আবো ওনা হো দিশে লাক্তি কান তাবনা বন ধন যোজনা প্রধানমন্ত্রী 2019 রে চালু কেনা মেনখান নিতো হো পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আবহাওয়া জঙ্গল নয়া তো নিয়ে দাও দিয়ে দিও কো রূপসঙ্গীন দরবার আদা মেনখান বাং লিদা চেতান কোন ওকার চেতান খনা যে খবর বাংলাদেশ কান को বাকি চালা লঙ্কাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের কুরুমুটু ইদা যাতে আদিবাসী কহ এন্টারপ্রেনারশিপ মানে ব্যবসা বাণিজ্য কাতে সে জাহানা কামি কাসনি নিজেতে বেনাও কাতে ওনা কাতে আপো ওনা হইতে কর্মসংস্থান কামি को अर्जाव को दाड़िया ना ओना लगी तो केंद्र सरकार हजार कोटी टाका खर्चा मेनखान नदे दो नाना खर्चा अब बांगुर नाना सुविधा बांगुर नाना खाली चेगम लिया अब तो नदे दो सिम सुकुरिन चास दाड़िया को मेरोन चास दाड़िया को हाकुम चास दाड़िया को बाहा बागान बेनाव दाड़िया नंकान आइमा लेकान प्रोजेक्ट बेना मेनखान पश्चिम बंग सरकार दो नोआ को बाय चलावदा माने नोआ प्रोजेक्ट को चलाव दरकार का तहेना डीएम और डीओ को तलाते मेनखान उनको बांको ये बांको रिकमेंड देगा माने केन चेतान महल खन बांग हे खान आले बाले बाले आलोचना को उनको आलोचना देते केंद्र सरकार ओकारे अर्जाव रेना कथा लईदा কর্মসংস্থান রেনা কথা লইদা আদিবাসী কোয়া উন্নয়ন রেনা কথা লইদা ওডে তো কিন্তু কোন সরকার বাই হরক খানা বিকারি লই বিদায় আবু আদিবাসী को মূল্যায়ন লাগি 15 নভেম্বর বিরসা মুন্ডা জয়ন্তী ওনা তো আদিবাসী গৌরব দিবস মেনতে মানা হবে গোটা ভারতবর্ষ আর আবো গৌরব দোকান কবনা আবো ওকা কথা লইক কানা রক কানা যেমন সিধু কানু কাল হইলুবা কথা এটা পাকিলা নোয়া লাগি ভারত সরকার ফ্রিডম ফাইটার মিউজিয়াম না কথা লই গেদা 10টি রাজ্যরে ফ্রিডম ফাইটার মিউজিয়াম বেনা কেনা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ফ্রিডম ফাইটার মিউজিয়াম বাং বেনা নোয়া মিউজিয়াম না তো এতে তো হয়ে 10 তে তো হয়ে না আদিবাসী को আকোয়া পূর্বপুরুষ রে আকোয়া ধনী আকোয়া লড়াই নাগাম को বাড়াই দেয় কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষ ফেডারেল স্ট্রাকচারে চলে এই ফেডারেল স্ট্রাকচারের মধ্যে হচ্ছে কিছু কাজ কেন্দ্র করবে কিছু কাজ রাজ্য করবে রাজ্যের ম্যাক্সিমাম কাজ রাজ্য থেকে কেন্দ্রকে পাঠানো হয় কেউ যদি বলে আমরা এসপি হতে চাই ডাইরেক্টলি যদি কেউ বলে যে কেন্দ্রকে দোষ করবে সেটা হয় না সারিবা সারনা চাই সরাসরি কেন্দ্রকে বললে হয় না রাজ্য থেকে সেটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সেটা কেন্দ্রে পাঠানো হয় তার উপরে যদি কেন্দ্র সেটা বিল আকারে নিয়ে আসে বিল পাস হয় তারপরে সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন বা লাগু হয় আমরা অনেকে জানি রাস্তাঘাটে সেই বিভিন্নভাবে আমরা মানে কথা বলি আন্দোলন করি কিন্তু সুনির্দিষ্ট যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা প্রয়োজন আছে সেটা হয় না এই জন্য আদিবাসীদের জন্য নেক্সট একটা প্রয়োজন ছিল যেটা সাংস্কৃতিক ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ভাষার ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্যালি সেটা ডেভেলপমেন্ট এই সমস্ত কথা বা এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে যাতে সমকক্ষ নন ট্রাইবেলদের সঙ্গে তুলনা করা যায় তার জন্যই কিন্তু আজকের এই 9 আগস্ট তেহেন নোয়া মন যখন বয়হা মিশি को मिटन কথা আবহাওয়া লই রাখতে কানা আবো প্রায় হাঁটে হাঁটে বন লই বড়ায়া আরো দশার হুলবন করাওয়া
ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱚᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱩᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱦᱩᱞᱟ ᱚᱠᱚᱭ বিরুদ্ধ ᱨᱮᱵᱚᱱ হুলা রাজ্য সরকার সে কেন্দ্র সরকার সে পাবলিক অকয় সঙ্গে হুল ইয়া আবনা এইদের তো অকয় ঠেন কয়া আর চেক এইদের দামামা নয়া ঠিকতে সহি বাড়াই না লাগতে কেনা এইদের মামলা হতাবা জানতে চেক এইদের দামা ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 9 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱢᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱱᱟ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱞᱞᱟᱨᱯᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱡᱟ ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱚᱠᱛᱚ 60 নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱟᱥ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱹᱯᱤᱧ ᱮᱱᱟ ᱚᱴᱳ ᱨᱤᱠᱥᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱳᱣᱨᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱜᱮ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ন্যাশনাল হাইওয়ে ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱟᱛᱠᱤᱨᱟ বিশেষ কাতে সরকারি গাড়ি মা মেমেন রেনাᱜ জায়গা ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱮᱠᱥᱤᱰᱮন্ট ᱠᱚᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱯᱱᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱹᱯᱤᱥ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱛᱠᱤᱨᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱴᱳ ᱨᱤᱠᱥᱟ ᱨᱮ 9 ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨᱦᱟᱴ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨᱦᱟᱴ 2 নম্বর ব্লক রেᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱠᱟᱸᱫᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱴᱳ ᱨᱤᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ 9 ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱤᱡ ᱦᱚᱭ ᱛᱟᱹᱯᱤᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱜᱩᱨᱮᱱᱟ ঘটনা রেনাᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱚᱸᱜᱮᱛᱮ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨᱦᱟᱴ SDPO বিমান মিত্র বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নরেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী এডিশনাল SP অভিষেক রায় বীরভূম জেলা DM বিধান রায় কো চালাও লেনা ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱜᱷᱟᱥᱤᱨᱟᱢ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱡᱚᱜᱽ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱟᱱᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱜᱽ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱵᱟᱵᱩᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱦᱟᱭᱳᱭᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱠᱟᱸᱫᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱩᱠ ᱫᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱩᱱᱩᱢᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱸᱫᱳ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ 22 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ 40 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱚᱱᱚᱫᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ 40 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ 29 ᱥᱮᱨᱢᱟ শিলা হেমব্রম 45 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ 52 ᱥᱮᱨᱢᱟ যশোমতী হেমব্রম 49 ᱥᱮᱨᱢᱟ মাকু হেমব্রম 17 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨᱦᱟᱴ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱯᱳᱥᱴᱢᱚᱨᱴᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱢᱟᱹᱣᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ বীরভূম জেলা DM বিধান রায় ঘটনা ইদি কাতে লই আকাত কথা বন আঞ্জম লেগে বিকাল 5:07 নাকি 7 মিনিট আগে 5 কি কি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন সহযোগিতা মানে আজকে অত্যন্ত মানে একটা মর্মান্তিক ঘটনা যে আজকে আমাদের 8 জন আদিবাসী মায়েদের দিদিদের আমরা হারালাম একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানে জাতীয় সড়কের উপরে বাস এবং অটো এরা কাজ করে ফিরছিলেন তাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলেন পারকান্দি তো সেখানে বাসের সাথে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে এসে মারা গেছে অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা আমরা ভীষণ মর্মাহত এবং তো যাই হোক আমরা যেটা ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওখান থেকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের সরকারি যে এক্ষেত্রে যে নিয়ম বা পরিষেবার যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি হচ্ছে যে এক্স গ্রাসিয়া 2 লাখ টাকা করে যারা মারা গেছেন তারা প্রত্যেকের তাদের যে নিকটবর্তী যারা আছেন আর কি আত্মীয় স্বজন তাদের পরিবারে আমরা 2 লাখ টাকা করে এক্স গ্রাসিয়া দেওয়া হবে আগামীকালের মধ্যেই আমরা চেষ্টা করছি সেইটা তাদের হাতে পৌঁছানো এছাড়াও আমাদের তাদের আপনারা জানেন যে এখন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে তাদের পোস্টমর্টমের জন্য দেহগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছে পোস্টমর্টমের পরে তাদের দাহর ব্যাপার থাকে দাহ করার জন্য আমাদের সমব্যথী যে প্রভিশন আছে সেই প্রভিশনের মধ্যে থেকেও তাদের আমরা সৎকারের ব্যবস্থা করব এছাড়াও মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে যেভাবে দাঁড়ানো যায় আর সেইগুলো কিন্তু শুধুমাত্র নিছক সরকারি বিষয়ে শুধু নয় আরও মানুষ হিসেবে যেভাবে দাঁড়াতে পারি আমরা তাদের পাশে তাদের পরিবারকে
আমাদের যে আরো অন্যান্য যে সহায়তা প্রদান বা ইত্যাদি ওখানে যে ওনার ফ্যামিলির কাছে আমার যে থানার অফিসাররা আর বাকি সিভিল প্রশাসন ওরা আছে, ওনাদের সাহায্য করার আছে ওখানে। ঠিক আছে, তারা আমাদেরই পরিবারেরই তারা মানুষ। সুতরাং আমাদের পরিবারে মারা গেলে যে ধরনের আমরা মানে সমব্যথী থাকি, সেইভাবে আমরা সমব্যথী আছি। তাদের পরিবারের পাশে আমাদের প্রশাসন আছে। পশ্চিমবঙ্গের শিরমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঐকান্তিক উদ্যোগ আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরা সাহিজ হইতে বিশ্ব আদিবাসী দিবস আডি মান মানত সালা হই সারিয়েনা। আর নোয়া বিশ্ব আদিবাসী দিবস মানাও আখড়া দো ঝাড়গ্রাম নাগার রে মেনা DM হল রে হইना। नेवता पेड़ा को अब सान्ताड़ आदिवासी को आरिचाली तुमदाग टामाक रु और एनेज तालाते को दाराम लेद कोआ। पश्चिम बंग सरकार नोआ कामी हरा दो राज्य स्तरीय भावते होई मेनते बाडाय आकाना। नेवता पेड़ा को मन साला आतांग दाराम थुती गालमाराव और एनेज सेरेñ तालाते आडि जाकजमक पूर्ण भावते होइना। और नोआ विश्व आदिवासी दिवस मानाव रेना विशेष दिन रे कृति आदिवासी पठुआ को लैपटॉप एम कातेद को सारहाव केद कोआ। और नोआ विश्व आदिवासी दिवस मानाव आखड़ा रे सेटेर को ताहेकाना डॉक्टर मानस रंजन भुइया, मंत्री जल सम्पद अनुसंधान और उन्नयन एवं परिवेश दफ्तर पश्चिम बंग सरकार, श्रीकांत माहातो, मंत्री MSME बीरभा हासदा, राष्ट्रमंत्री वन स्वनिर्भर और स्वनियुक्ति स्वाधीन दायित्व प्राप्त पश्चिम बंग सरकार, झाड़ग्राम जिला परिषद रिनी सभाधिपति माधवी विश्वास, नयाग्राम विधानसभा रेनी विधायक तथा झाड़ग्राम जिला तृणमूल कांग्रेस जिला सभापति दुलाल मुर्मू, ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल रेन सदस्य बीरबाहा सरेन टुडू, पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण और शिक्षा परिषद रेनी चेयरमैन रबिन टुडू सावते आयमा गंके को सेटेर को ताहेकाना मेनते बाडाय आकाना। झाड़ग्राम खन सागुन खबरियो दिलीप मांडी। जेगेत जाकात आदिवासी माहा जेगेत रेगे मानाव बाताव हुई सेतेना। हुडिंग लटू आडि आयमा गठन कोगे नोआ आदिवासी माहा को सजा सपड़ाव लेदा। अकय कोदो डाहार रे रेली तलाते जेगेत जाकात आदिवासी माहा को मानाव केदा। अकय कोदो टामाक तुमदा झई करतालाते एने सेरेñ तालाते आरहो आयमा गठन कोगे सभा काते हड़ गादेल काते ऑर्केस्ट्रा दल आगु काते जेगेत जाकात आदिवासी माहा को मानाव केदा। आदिवासी को संविधानिक हक आयदार रेना कथा को लय सदर केदा। हारकेत सासेत रेना कथा को लय सदर केदा। लाई लाक्सार बंगा बुरु धरम करम सावतारी आरहो आयमा कथा को लय सदर केदा। आयमा गठन तालारे मारांग बुरु चाच मार्शल आश्रम दो आडि भेगार गया निये खातिरते नोआ आश्रम रे दो मानमी बेनाव कारिगल मानतान बाबुनाथ टुडुई ताहेना से नोआ आश्रमे बेरेद राकाबागादा। नुई कारिगल दो हुडिन हुडिन मई बाबू ताकू अलग पढ़ाते मा आकिल ज्ञाने एमाको कानगे ओना साव सावते सानाम लेकान नापाय नापाय सावतारी को हय जेताको काना। और आबुरेन बीर बांटा को जानाम माहा गुर माहा एमान त्याग जतोगे आडि गुछाव बागाव काते को पालावेदा। उनकागे विश्व आदिवासी दिवस से जेगेत जाकात आदिवासी माहा हो आडि जाकजमक और रेस्कर रमज तालाते को पालाव केदा ओनेन कुमई बाबू ताकू। 2022 साल रेना जेगेत जाकात आदिवासी माहारे बाबुनाथ टुडू गमके चि कोई लई केदा तेराबुन नेलगो और आंजमगो लेगे। सागुन खबरिया देवदास सोरेन। तेहेñ दो नोडे चेत पे मनावेदा और नोडे जायगा ᱧᱩᱛᱩᱢ का करे पे रेली केदा तामा ᱧᱩᱛᱩᱢ चेत मई आमा 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 अदो तेहेñ होय विश्व आदिवासी दिवस मनाव कते चेत लेका पे बुझेदा नोआ नोडे प्रत्येक शर्मा के पे मनावा नोडे चेत पे मनावा ओय तेहेñ अबो बोन हेज सेटर अकान मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रम ते गोगो आबेना ᱧᱩᱛᱩᱢ दो इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ दो लक्ष्मी टुडू इन दो मारांग बुरु चाचो मार्शल आश्रम ने चाचो गोगो कने आले तिहिñ विश्व आदिवासी दिवस ले मनावेदा अनुआ तिहिñ सारा विश्व रन हर विश्व आदिवासी दिवस को पालावेदा और नुकु अबो आले जतो हर आरकी जतो हर गे अबो नुआ विश्व आदिवासी दिवस बुन
manaw ma sebon manawa bun tihin lekan din re abu kiriye bun hatawa je abu adibasi ko abo laha hitala hoy tabuna abu ren bir barta ko mena ko abu ren hapram ko mena ko abu tihin lekan din re abu joto bun uihar kuma abu aro kiriye bun hatama je abu chika leka tabun laha asi leka kate abu noa bun kurumutuina ar tihin aro adi raskariya din kana tihin adibasi biswa adibasi दिवस रेगे आबो नावा भाबते ना भारत बर्षरे तिही राष्ट्रपति होई कान ताबोना द्रौपदी मुर्मू नोहा आदि रस्करी ना दिन काना अफ्रीका दिन रे अफ्रीका दिसोम रे आबोरेन नेल्सन मंडेला उनी हो तिही माने भारत बांग अफ्रीका दिसोम स्वाधीन लिदा नुआ आदि गौरव दिन कना आरो नोंका गे आबु भारत वर्ष से पृथ्वी जेमन आबु कब्जार बन दह दाड़िया मा नुआ बुन खिरिए बुन हतामा आबु जतो कते निये गे इnye मेन दो जोहार गे আমি বাবুনাথ টুডু মারামবুরু চাচুমাসাল আশ্রমের আচার্য। আজকে মারামবুরু চাচুমাসাল আশ্রমের পক্ষ থেকে 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস আমরা পালন করছি। সকাল থেকে পূজার্চনা, পতাকা উত্তোলন এবং পদযাত্রা গ্রামে তৈরি থাকা বাচ্চাগুলো বা গ্রামের যারা বয়স্ক ব্যক্তি তারা তাদের সাথে আমরা আত্ম সংঘাত করলাম, অর্থাৎ আমরা গ্রাম পরিক্রমা করলাম। আজকের দিনটি তাৎপর্য বিশেষ করে সারা পৃথিবীর আদিবাসী মানুষগুলো আজকের দিনে 9 আগস্টের দিনে প্রতি বছর আদিবাসী দিবস আমরা পালন করি। 1982 সালে 9 আগস্ট দিনে সর্বপ্রথম জাতিপুঞ্জে আদিবাসী নিয়ে আলোচনা হয়। তারপরে 1993 সালে এই সালটিকে আদিবাসী বর্ষা হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং 1993 সালের 23 ডিসেম্বর দিনে জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রত্যেক বছর 9 আগস্ট দিনটিকে আদিবাসী দিবস হিসাবে পালন করার জন্য। তাই আমরা মারামবুরু চাচুমাসাল আশ্রম থেকে পালন করছি। এটা আমরা কেন পালন করছি, অর্থাৎ আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভাষা তাদের দিয়ে রাখতে হবে, সরকারের দায়বদ্ধতা আছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি দেশে যে দেশে আদিবাসী আছে, আমাদের যেমন ভারতবর্ষেও আদিবাসী আছে, ভারতবর্ষের আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য তাদের জমি জঙ্গলের অধিকার দিতে হবে, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার দিতে হবে, তাদের অরণ্যের অধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ আদিবাসী হচ্ছে আসল দেশের নাগরিক, তাদের সমস্ত কিছু দিয়ে রাখতে হবে। তাদের ভাষা, সাঁওতালি মিডিয়ামের শিক্ষা সব কিছু দিয়ে রেখে আমরা এই অনুষ্ঠান সূচি পালন করছি বা সরকারের দায়বদ্ধতা আমরা সরকারকে বলছি। কচিকাচা আশ্রমের ছেলেগুলো তাদের সংস্কৃতি নাচ গানের মাধ্যমে আজকের এই দিনটি আমরা স্মরণ করলাম। পরিশেষে আমি বলি, এই পৃথিবীর আপামর জনগণ, সমস্ত আদিবাসী সমাজ বা সমস্ত মানবপুরকে মারামবুরু চাচুমাসাল আশ্রমের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে সশস্ত্র নমস্কার প্রণাম জানাচ্ছি। জোহার। ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱯᱮ ᱟᱨ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ। ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ।